አመሰግናለሁ። How many of you are from the Sidama area? ከሲዳማ ያላችሁ ስንት ናችሁ? Nobody? Maganu Masarone. ትርጉሙን አላውቅም። What did I just say? እግዚአብሔር ባርካችሁ። Yeah. How many of you are from Wallaga area? ከወለጋ ያላችሁ? I should say Wakayo Sia Episu. እግዚአብሔር ባርካችሁ። And how many of you from the Amara area? All of you. Xavier Ibarcachu. Amen. Amen. I can't wait until we get to heaven where we all speak the language of heaven. የሰማይን ቋንቋ እስከምናወራ ድረስ እቸኩላለሁ። Oh man, that we just can't imagine what that's going to be like. ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ራሱ ይከብዳል። I don't know what language it will be. ምን አይነት ቋንቋ ሊሆን እንደሚችል አላውቅም። It might be Amariña. አማርኛ ሊሆን ይችላል። It's such a beautiful language. በጣም ቆንጆ ቋንቋ ነው። It might be Hebrew. ሂብሩም ሊሆን ይችላል። ዕብራውያን Hebrew is a beautiful language. በጣም ቆንጆ ቋንቋ ነው እሱ። Yevarechecha Adonai Iveish-merecha Yair Adonai Eleka Vihuleka Ve'asem lecha shalom. You're not going to translate? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you. ባርካችሁ ፊቱን ያብራላችሁ። Ve'asem lecha shalom and give you peace. ሰላሙን ይስጣችሁ። Peace, peace. I can't wait. And it's not going to be long now. Are you watching the world events? I'm not talking about U.S. events. Those are very things are happening quickly. ነገሮች በፍጥነት እየሆኑ በቅርብ ግን ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ነኝ። But across the whole world, things are happening in Ethiopia. በኢትዮጵያ ያለውን እየሆነ ያለው ነገር Things are happening in every country. በእያንዳንዱ ሀገር እየሆነ ያለው I can't wait till we start treating each other like God treats us. እግዚአብሔር እኛን መልካም አድርጎ መልካም ነገር እንደሚያደርግልን ሁሉ እርስ በርሳችን እንደዛ እስከምንደራረግ ድረስ እናፍቃለን። Satan has gotten us to fight all the time. That's all he wants us to do is to fight. ሰይጣን እርስ በርሳችን እንድንዋጋ And the people group that has the most power always wins. ያው ለምታረው ነው ስልጣን ያለው ኃይል ያለው የሚያሸንፍበት ሁኔታ ነው የምናየው። You just look what's happened in the last few weeks when the U.S. goes and takes over other countries. ባለፈው ሳምንት አሜሪካ ያደረገችው ነው ያለው በዜና የተካተላችሁ ነው ያላችሁ። And they talk about being great. ታላቅ መሆን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ለመናገር ነው። ትልቅ ትልቅ being great. Yes. Being great. Yeah. And that's one of President Trump's favorite words. የትራምፕ በጣም ደስ የሚለው ቃል ነው። Jesus has another way. ክርስቶስ ሌላ መንገድ አለው። Every kingdom uses power to take another kingdom. እያንዳንዱ መንግስት ሌላ መንግስት ለመውሰድ ኃይል ይፈልጋል። And you've seen that a lot in Ethiopia, haven't you? ኢትዮጵያም ያያችሁት ይመስላል በታሪኩ። Yeah. But God's kingdom is totally different. We're going to speak about God's kingdom. የተለየ ነው። You didn't give me very much time here. I came a long ways. ብዙ ጊዜ አልሰጣችሁም። ረጅም ርቀት ተጉዤ መጥቼ I have a whole hour that I can talk. He told me I have to stop at 1 o'clock. አንድ ሰዓት ላይ አቁም ተብያለሁ። ብዙ ለማውራት ግን እፈልጋለሁ። Oh, it's not working. Yes.
Oh, thank you. Can you see this, or should we turn the lights down? Can you see it okay? መብራቱ ማጥፋት Okay. Math, should we turn the slide out? not that one. Yeah. Oh, that took the power Yeah, off. you're good, you're Oh, good. okay, we're okay? All right. In Matthew 13, ማቴዎስ 13 Jesus is teaching a large crowd from his small boat pulpit. ከአንድ ጀልባ ላይ ሆኖ ብዙ ህዝቡን እያስተማረ ያለበት ታሪክ እናነባለን። And he told lots of parables. He told the parable of the sower that went forth to sow seed falling on various types of ground. ብዙ ምሳሌ ነገራቸው የዘሪው ምሳሌም ጨምሮ። And he said the kingdom of heaven is like a man sowing good seed. የእግዚአብሔር መንግስት መልካም ዘርን የዘራን ትመስላለች። And he told about the kingdom of heaven is like a mustard seed. የእግዚአብሔር መንግስት ልክ እንደ የሰናፍጭ ቅንጣት ምታህል ትመስላለች ብሎም ተናግሯል። And he said the kingdom of heaven is like yeast mixed into flour. የእግዚአብሔር መንግስት ልክ እንደ እርሾ አድርጎም ተቆጥሯል። And the yeast represents እርሾ ምንድን ነው የሚወክለው? sin. That's right. Yes. And he said the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. በመሬት ውስጥ ተቀብሮ ስላለ ሀብትም እንቁም ይናገራል። የእግዚአብሔር መንግስት እንደዛ ይመስላል ብሏል። And he said the kingdom of heaven is like a pearl of great price. ትልቅ ዋጋ ያለው እንቁ ነው ብሎም ተናግሯል። And he said the kingdom of heaven is like a net cast into the sea. የእግዚአብሔር መንግስት መረቡን ወደ ባህር እንደጣለ ሰውን ይመስላል። And then in Mark በማርቆስ ደግሞ we see the story of the seed thrown on the ground again. The kingdom of heaven is like that. የዘሪው ምሳሌ አይነት ድጋሚ ይናገራል ማርቆስ 4። But I want you to know very certain in your heart that the kingdom of heaven is nothing like the kingdom of this world. የእግዚአብሔር መንግስት በፍጹም ካሁን ከምናየው መንግስታት የተለየ ነው፣ አይመሳሰልም። All the kingdoms of this world use power. ሁሉም መንግስታቶች አንደኛውን ለመግዛት ኃይል፣ ጉልበት ይጠቀማሉ። God's kingdom does not use power. He uses the power of love. የእግዚአብሔር መንግስት ጉልበትን ሳይሆን ፍቅርን ነው የሚጠቀመው። ፍቅር መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለም። መንግስቴ ከዚህ አይደለም። You're supposed to translate. In English. My kingdom is not from here. That's right. Yeah. መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለም. My kingdom is not from this world. My kingdom is a kingdom of love, truth and light. የኔ መንግስት የፍቅር የብርሃን እና የእውነት መንግስት ነው። Don't forget those three. እነዚህ ሶስት ነገሮች እንዳትረሱ። Love. ፍቅር. And love is the basic fact because መሰረታዊ እውነታ ነው ፍቅር። ምክንያቱም if I love you, I'm always going to tell you the truth. ከወደድኩ ሁሌም እውነቱን እናገራለሁ። And if I love you, I'm always going to give you freedom. ከወደድኩ ደግሞ ሁልጊዜም ነፃነትንም እሰጣለሁ። Love, truth and freedom. ፍቅር ነፃነትና እውነት። What does this say up here? Did I say light up here? Love, truth and freedom. I'm sorry. I can't read Amarinha very well. Or write it very well. Okay. I want to tell you this morning that words mean things. ቃል ምን ማለት እንደሆነ ዋጋ መስጠት አለበት። Words are symbols that help communicate ideas. ሐሳቦችን ነገሮችን ለማሳለፍ የምንጠቀምበት ምልክትም ነው። And I'm a biologist. ባዮሎጂን ያጠናሁት. And I wish I had an hour to tell you about what it takes to say a word, to the muscles and the breathing and the mouth and the teeth and everything doing it just right so we can get a word out. አንድ ቃል ለመናገር እያንዳንዱ እያንዳንዱ የሰውነት ጡንቻዎች እያንዳንዱ ተጠራቅሞ የሚሰራቸውን ነገሮች ለአንድ ሰዓት ተጠቅሜ ብነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር።
Is he preaching the same sermon I am? Okay, good. I never know if he has something else he wants to tell you. Okay. And the and the I'm other trying my best. and the other thing is ሌላው ነገር the biology of the hearing. When you hear words, it goes in and you process it with your brain. The whole process of going in and hearing the words and turning it into meaning. That's so amazing. የመስማት ቃልን መስማት ራሱ እያንዳንዱ ነገር ገብቶ ትርጉም መስጠት መቻል በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። So when we're talking, it is just an amazing God-given process. ስንናገር ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር በጣም ድንቅ የሆነ ስጦታን ለኛ እንደሰጠን ማወቅ አለብን። ቃላት ክብደት አላቸው። ቃላት ክብደት አላቸው። What am I saying? Words has power, kind of. Words have power, words have weight, words mean things. Yes. የሆነ ነገር ማለት ነው ክብደት አላቸው ኃይል አላቸው And in Ethiopian culture, which you know all too well, when someone says a word has weight, they mean it is serious, it's meaningful, it carries importance. በእኛም ሀገር ተማሳይ ነው ቃል አንዳንድ ብሄዶች ጠፍቶብኝ ነው ቃል እያንዳንዱ የሆነ ትልቅ የሆነ ትርጉም ትልቅ የሆነ ስራ ትልቅ የሆነ የልባችንን የሚያሳርፈው ነገር አለ የምንግሩ ቃል ትርጉም አለው እያንዳንዱ ቃል ትርጉም አለው Am I pronouncing that anywhere near right? Yes. Oh, thank you. Okay. So words mean things and they have weight. They're very አላቸው ምን ማለት እንዳለ የሆነ ስራም አላቸው words are not just empty air. ዝም ብሎ በአየር ላይ እንደ ንፋስም ማለት ነው And so we need to be careful what we say. የምንናገረው ቃል ነው መጠንቀቅ And when other people say things, we need to listen carefully. ሌሎች ሲናገሩም በጥንቃቄ መስማት አለብን And when we read the Bible, we need to know what those words mean. መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ እነዛ ቃላት ምን ማለት አለ ምንድነው የሚሉት የሚለውንም በጥንቃቄ መገንዘብ መቻል አለብን Okay, so what did I just put up here? What does that say? You see that? በመጀመሪያ ቃል ነበረ Let them tell us what does it say? አንብቡ It says what? In the beginning was the word. በመጀመሪያ ቃል ነበረ In the beginning was the word. How did I get all this amarillo up here, huh? So here's some Hebrew up here too. This is the Hebrew of in the beginning was the word. ይሄ በዕብራይስጥ ነው No. This is not Hebrew. Greek. This is It's Greek. Greek. Yeah, it's a Greek, This is yeah. Greek. Yes. And what was the word that was used for the word? What was the word that John used when he said in the beginning was the word? ቃል ነበር የሚለውን የግሪክ ቋንቋ ምንድነው ያለው You know what word he used? Logos. ሎጎስ Yes. Logos. ቃል ማለት ሎጎስ And gal. Yeah. Logos was a special Greek word that had very deep meaning. ሎጎስ በግሪክ በጣም ጥልቅ የሆነ ትርጉም ያለው ነው ቃል ነው It was a word, a philosophical word in Greek. It represented the underlying reason for order in the universe. ዩኒቨርስ ወይም ደግሞ ዓለማት ሲፈጠሩ የተመሰረተበት መሰረታዊ ሐሳብን የያዘ ጥልቅ ቃል ነው So when John said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, he was placing God in a very high position, this meaning in the universe. በግሪክ ሰዎች እንግዲህ በጥልቀት ይረዱታል ማለት ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር የሚለው ዓለም ከተፈጠረበት በላይ እግዚአብሔር መኖሩን ለማሳየት የተጠቀመበት መሰረታዊ ቋንቋ ነው So when we read the Bible, we need to know what those words mean. መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ እነዛ ቃላቶች ምን ማለት ናቸው በሚለው በጥንቃቄ መገንዘብ መቻል And when I study the Bible, I always go to the Greek, I go to the Hebrew, I go to the Aramaic. I want to see what those words mean.
መጽሐፍ ቅዱስ ስላችሁ ወደ ግሪክ ሄዳለሁ ወደ ዕብራይስጥ ሄዳለሁ ወደ አረማይክ ሄዳለሁ ምናልባት እኛ ደግሞ ወደ ግዕዙ ምን ትሉ ካላችሁ ወደ እንግሊዘኛው ያ ምን ማለት ነው የሚለው ለመረዳት ሞክራለሁ because when the translators translate they translate the best they can with their worldview and with their background and with their beliefs system. And they could make some mistakes. That's why I go to the original as much as possible. ያ ተርጓሚዎች ሲተረጉሙ ካለው ሁኔታ ከዘመኑ አሳሰብ ጋር አያይዘው ሊገልጽ ይችላል የሚለውን ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት እና በትርጉም ደግሞ የሚሸረሸሩ እውነታዎች አሉ What about this word? የኛውስ ፍቅር ፍቅር my wife tells me I love you. ሚስቴ እወድሃለሁ ትለኛለች I tell my wife I love pizza. እኔ ደግሞ ፒዛ እወዳለሁ እላታለሁ I love ice cream. አይስክሬም እወዳለሁ I love እንጀራ ወጥ እንጀራና ወጥ እወዳለሁ እላታለሁ Love has lots of different meanings in English. በእንግሊዝኛ ፍቅር በጣም የተለያየ ትርጉም አለው Does ፍቅር have different meanings in Amarinya? Yeah, different meanings. Okay. በአማርኛም የተለያየ ትርጉም አለ ወይ ተብላችኋል And in the Greek, በግሪክ anybody can read this word? This is agape. በግሪክ አጋፔ የሚለው Agape love. John used this word when he wanted to talk about this very unconditional sacrificial love where you give yourself to somebody else. That's agape. ያ በማንኛውም ሁኔታ ለሰዎችን መውደድ ሰዎችን ለራስ ማድረግ የሚለውን ቋንቋ የሚችል ነገር ነው አጋፔ ነው የተጠቀመው Do you know how many words for love there are in Greek? በግሪክ ላቭ የሚለውን ለመግለጽ ብዙ ቋንቋዎች አሉ Do you know how many? ስንት እንዳላችሁ ታውቃላችሁ 5. Okay, let's see if we find all 5 of them. እስቲ አምስት ካሉ አምስት This word here is eros. ኤሮስ ሌላኛው ፍቅር ቋንቋ ትርጉም ነው the romantic love. በሴትና በወንድ መካከል ያለ ፍቅር የሚገለጽበት ቋንቋ ነው And here's 2 different forms of the word phileo or philea. It's a noun or a verb. ፊሊዮ ወይም ፊሊያ የሚለው ሌላኛው ነው And you know that means brotherly love. ያ ደግሞ በጓደኛ መካከል ያለ And then the Greeks used another word, storge. ስቶርጌ ሌላኛው የግሪክ ቋንቋ ነው Storge was the love of a family. በቤተሰብ መካከል ያለ ፍቅርን የሚገልጽ ነው And so all these different words in Greek, different qualities of love. But in English we just have love. That's it. በእንግሊዝኛ ላቭ ብለን ፍቅር ብለን የምንጨርሰው በግሪክ ግን እነዚህን የተለያዩ ትርጉም ያዘሉ የፍቅር መግለጫ ቋንቋዎች አሉ How many different forms do you have in Amariña? በአማርኛ ስንት የፍቅር መግለጫ ቋንቋዎች አሉ Just ፍቅር ብቻ ነው That's all? Okay. You're just like us. Just like us. Yeah. Okay, no problem. Yeah. In the Old Testament, this is the word for love. Yeah, this is in Hebrew. በዕብራይስጥ ደግሞ ይሄን ነው የሚለው Chesed. Chesed, love. Chesed is used 250 times in the Old Testament. በብሉይ ኪዳን ዘመን ወደ 250 ጊዜ ይሄ የፍቅር መግለጫ ቋንቋ ተጠቅሟል And when the translators that were translating into the different languages, when they came to this word chesed, they didn't know what to do. ሲተረጉሙት ይሄንን ቃል ሲያገኙ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ገብቷቸው ነበር ተርጓሚዎች So sometimes it's translated steadfast love. የጸና ፍቅር ብለው የተረጎሙት ጊዜ አለ Sometimes it's translated mercy. ምህረት ብለው የተረጎሙበት ጊዜ አለ Sometimes it's translated kindness. መልካምነትን ብለው ተርጉመውታል መልካም Yes. I love that word. Yes. መልካም So it's actually translated into about 35 different words in the English language. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወደ 35 የተለያየ ትርጉም ያለውን
ሰጥተውታል ለአንድ የዕብራይስጥ ቋንቋ። So this is God's love. ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ቋንቋ ነው። God's love to you. ለእኛን ያለው ፍቅር ነው። It's covenant love. It's love in action. የቃል ኪዳን ፍቅር ነው። በምድር ስሙ በስራ የሚተረጎም የሚታይ ነገር። It's a relational love. የግንኙነት መካከል ያለ ፍቅር ነው። It's doing something for someone when they're in need. አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲጎለው የሚያስፈልገው መስጠት። So I think the best way to understand it is what I really believe is the definition of love. ትክክለኛውን የፍቅርን ትርጉም ለማወቅ And I think the best definition is selfless service to others. ለሌላ ራስን አሳልፎ በመስጠት የሚደረግ መግለጫ ነው። No thought of self. Not of ourselves. No thought of ourselves when we're doing something for somebody ለሌላ else. ሰው ስናደርግ ለኔ ያደርግልኛል በሚል በማሰብ መሆን የለበትም። So often when we do things hoping that, you know, we invite somebody to lunch hoping maybe they'll invite us to lunch. Yeah. Maybe we do something for somebody and in the background there's some hope that they'll see us better. Yeah, it's all right. I just already told them. Yeah. Yeah. So here is the Hebrew. This is from Exodus 34:6 and 7. ዘጸአት 34 6 እና 7. And you see 3 times up here. I showed you this word already. This is chesed, chesed, chesed. So Exodus 34:6 and 7 is where God is describing himself. When God describes himself, we should listen. ዘጸአት 34 6 እና 7 እግዚአብሔር ስሙን የሚገልጽበት ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ ስሙን ለሙሴ በሚጠበቀው ቦታ ላይ በዚህች ጥቅስ ላይ ብቻ ፍቅር የሚለው ከሰር የሚለው ሪሌሽንሺፕን ለመናገር ተጠቅሞበት እናገኛለን። I'm sorry, I made a mistake here. This word down here, well, can you no my This must be kased 2 times. Yeah, has said 2 times and Yahweh 3 times. በዚህ ጥቅስ ላይ ያህዌ የሚለውን ስሙን 3 ጊዜ ሐሰድ የሚለውን ፍቅር የሚለውን ደግሞ 2 ጊዜ ጠቅሶታል። And when we put it in Amariña, we have Xavier 3 times. እግዚአብሔር የሚለውን 3 ጊዜ በአማርኛ እናገኛለን። And we have chernet twice. ፍቅር የሚለው ቋንቋ የግሪክ ቋንቋ ግን በአማርኛ ሲተረጎም ቸርነት ተብሎ ጽፏል። Okay, and in English here you see the Lord, a God of compassion and gracious, steadfast love. That's how they try to steadfast. በጣም ጠንካራ የሆነ ፍቅር ለማለት የጸና ፍቅር ጸና ፍቅር የሚለውን ለመግለጽ ነው የተጠቀሙት እንግሊዝኛ። And here God is describing himself when we say, "Oh wow, what a loving God." It's so nice. He gives me lots of all these warm feelings. He gives me these good feelings because he loves me so much. All right. መልካም የሆነውን ፍቅር ለመግለጽ እኛም ደግሞ ያ ስሜት እንዲሰማን ለማድረግ የሚገለጹ ቃላት ናቸው። But then he gets down to the end here, but this God will by no means clear the guilty. ወደ ታች ደግሞ ስንወድ በደለኛን በከንቱ የሚያልፍ አምላክ አይደለም፣ የሚቀጣ ነው ማለት። And I'm feeling so good about this God in the first part of this description, and then it gets to the end and I say, uh-oh. መጀመሪያ አካባቢ በጣም መልካምነቱን ፍቅሩን ከተናገረ በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ የሚያስፈራ ነገር ስናነብ እንደነግጣለን። Because I know I'm guilty. ምክንያቱም ጥፋተኛ እንደሆንኩ አውቃለሁ። Guilty of what? Guilty of ጥፋቴ ምንድን ነው? Breaking the law. ጥፋቴ እግዚአብሔርን ሕግ መተላለፌ ነው። I want to tell you something right now. አንድ ነገር ነገራቸዋለሁ። If you're ever reading the Bible and you come to some place where you see these differences like this, oh, this is so nice. Uh-oh, that's not so good. መጽሐፍ ቅዱስ ታነቡ አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ሁለት ተጻራሪ ሐሳቦችን ታገኛላችሁ። ኦይ ግሩም ነው ታላላችሁ። ደግሞ ወደ ሰው ይሄ ነገር እንዲህ ሊሆን ይችላል ግራ የሚያጋባችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ።
I want you to understand that you're probably not understanding it correctly. ይሄ ሊሆን የሚችለው ምናልባት የዛን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በትክክለኛ አልተረዳችሁት ይሆናል። Because God is always love and he is always good and there is nothing bad about him. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሌ መልካም ነው፣ ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ለማድረግ ነው የሚፈልገው። በሱ ውስጥ ክፋት የለም። Nothing bad. ክፋት የሚባል ነገር የለም። If we go to some other texts here, John 3:16, ዮሐንስ 16 God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. We all know it by memory. እግዚአብሔር ዓለሙን ሁሉ ወዷል አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ የሚለው ተስፋው። But we don't often enough go to the next verse that says, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. ሙላቱን በሙላት አናነበውም። ወደ ታች ስንወርድ ወደ ዓለም የላከው ለሚረዳት John 3:16 and 17. ዮሐንስ 3:16 16ኛው ሁሌም እናውቀዋለን። እግዚአብሔር በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። He came not to condemn. በዓለም ላይ ለመፍረድ አልመጣም። 1 Timothy 2:3 and 4. አንደኛ ጢሞቴዎስ 2:3 እና 4 For this is good and acceptable in the light of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. All men to be saved. አንደኛ ጢሞቴዎስ 2:3 እና 4 Yeah. ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። And then we won't quote this one, but I'll just give you the idea. 2 Peter 3:9 says, the Lord is not willing that any should perish. ሁለተኛ ጴጥሮስ 3 እና 9 እግዚአብሔር He's not willing for any to perish. ማንም ሰው እንዲጠፋ ፍቃዱ ወይም ፍላጎቱ አይደለም። Yeah. And the Bible is full of these texts. We could go on and on and on. መጽሐፍ ቅዱስ ብንፈልግ ብዙ እንደዚህ አይነት ተማሳይ ነገሮች እናያለን። በተለይ እግዚአብሔርን ፍቅር የሚገልጽበት ነው። I've already spent more time than I should, but here you see Exodus again, verse 6 and 7, where it says that he will not. እስከ ሺህ ትውልድም ቸርነትን የሚጠብቅ አበሳና መታለፍን ኃጢአትንም He will not clear the guilty. That is so often misunderstood, and I wanted to help you understand it correctly here. በትክክል እንድንረዳው ስለፈልግ ነው what he means by that. ምን ማለት እንደፈለገ። So let's go and look at the law for just a minute here. ትንሽ ነገር ስለ ሕጉ እንመልከት። The guilty have broken the law, right? guilty ወይም ደግሞ ጥፋተኛ ማለት ሕግ መተላለፍ ነው። So it's important to understand what God's law is. ስለዚህ እግዚአብሔር ሕግ ምንድነው የሚለው ማወቅ መልካም ትክክለኛ ነገር ነው። And this idea that I'm going to teach you now is an idea that may be new to you. ይሄንን አሁን የምነግራችሁ ነገር ምናልባት አዲስ ሐሳብ ሊሆንባችሁ ይችላል። And I want to assure you that I don't want you to believe anything just because I said it. የምነግራችሁ ነገር ደግሞ እኔ ያልኩትን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እንድታምኑ ማለት ነው። Don't take what I'm saying because I'm saying it. I want you to go to the Word of God and see it for yourself. እኔ ካልኳችሁ በኋላ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ገብታችሁ ይሄ ነገር እውነት ነው የሚለውን እንደ ቤሪያ ሰዎች መርምራችሁ ማወቅ አለባችሁ። So, let's just ask the question. Are God's laws the same as man's laws? የእግዚአብሔር ሕግ እንደ ሰው ሕግ አንድ ነው ወይ? ተማሳይ ነው ወይ? And some of you are shaking your head no, and I'm sure you can give some reasons why. And one reason I'll put up here is because I know man's laws make books that fill libraries. የሰው ሕግ ብዙ መጽሐፎች ተደርድረው ብዙ ትልቅ ላይብራሪ ሞላ ይችላል። Yeah, and God's laws are just those 10 words. የእግዚአብሔር ሕግ ግን 10 That's one difference. ያ የመጀመሪያው ልዩነት ነው።
Man's laws versus God's laws. Let's just look at a list here. Man's laws are always arbitrary. የሰው ህግ የተዘበራረቀ ነገር ነው። They apply to some people and not to others. ያ ለአንዱ ይሆናል ለአንዱ አይሰራም። Always arbitrary. የተዘበራረቀ ነው። God's laws are always reality. They are a description of what is, how He created. የእግዚአብሔር ህግ ግን እውነታ ላይ የተመሰረተና ተፈጥሮን ከተፈጥሮ ጋር ልታዋዱት የምትችሉ ጉዳይ ነው። Man's laws are always changeable. የሰው ህግ ይለወጣል። Have you seen them change sometimes? ሲቀየር አይታችኋል? During COVID they changed. በኮቪድ ወቅት wear a ነገሮች mask, don't wear a mask. ማስክ አድርጉ አታርጉ። Separate, don't worry about separating. ተለያዩ ችግር የለውም የሚል I mean, the laws change all the የሰው time. ህግ ሁሌ ይቀያየራል። What about God's laws? የእግዚአብሔር ህግስ? God's laws never change. የእግዚአብሔር ህግ ፈጽሞ ይቀየራል። Because they're just expressions of reality. የእውነታ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ How things are. ስለዚህ እውነታን ማፍረስ ነው እሱን መቀየር ማለት። Another thing, man's laws apply to different people differently. ያ ቅድም እንዳልነው ለአንዱ ይሰራል ለአንዱ አይሰራም። Some people laws don't apply to them, and other people they apply very strongly. ያ ለአንዳንዱ ኬርለስ በግዴለሽነት ያልፋል፣ አንዳንዱ ግን በጣም ጠንከር አድርገው አፕላይ ያደርጉታል። God's laws apply exactly the same to everybody. የእግዚአብሔር ህግ ለሁሉም እኩል የሚሰራ ነው። Man's laws require a policeman. የሰው ህግ ፖሊስ ይፈልጋል። ፖሊስ Somebody to check it, right? የሆነ ሰው ቼክ ማድረግ አለበት። ይሄን ሰብራል አልሰበርክም የሚል። God's laws don't need a policeman. የእግዚአብሔር ህግ ፖሊስ አያስፈልግም። Sometimes we think all the angels are writing down everything we do. አንዳንድ ጊዜ መላእክቶች እያንዳንዱ ነገር የሚጽፉ ይመስለን ይሆናል። All of God's laws have natural consequences. የእግዚአብሔር ህግን መስበር ተፈጥሯዊ የሆነ ኮንሲኩዌንስ ምንድን ነው በአማርኛ? ውጤት ያመጣል። Natural consequences. Just so there don't need to be any policeman or anybody checking. Yes, the angels are keeping a record, sort of like a medical record of okay, what. ያ እውነት ነው። መላእክቶች ይጽፋሉ፣ ሪካርድ አያደርጉም ማለት አለም። ነገር ግን በህይወታችን ሰው ይዘራው ነጭ የሚለው ቋንቋ man's laws require a legal system. Juries, judges, what should we say, the whole legal system. ብዙ አይነት የፍርድ ቤት ኮተት አለው የሰው ህግ። God's laws are not legal at all, and you're saying, oh, wait a minute, but I'm going to explain here. God's laws are not legal at all. They're just descriptions of reality. የእግዚአብሔር ህግ እንደ በፍርድ ቤት እንደዚህ ተቀምጦ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚባል አለ። እውነታ ላይ የተመሰረተ ጉዳይ። Man's laws have imposed punishment. የሰው ህግ ጥፋት ምንድነው ቅጣትን ያስከትላል። Somebody has to decide on what the punishment is, and sometimes it's little and sometimes it's a lot. It's imposed. They put it on you. ያ በእኛ ላይ ነው የሚጫነው። ለአንዳንዱ ትንሽ ለአንዳንዱ ትልቅ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ቀደም እንደተባለው and we've already said God's laws have natural consequences. Nobody has to ተፈጥሯዊ ውጤቶች የሚያስከትል ነው። A man's laws punishment can be avoided. የሰው ህግ ቅጣቱ ሊቀርላችሁ ይችላል። I can come and give you some bakshish and then I can በጉቦ ያን ነገር ላስቀርሰው ይችላል። It won't apply to me, right? ያ ለኔ ላይ ላይሰራ ይችላል። Can anybody avoid God's laws? የእግዚአብሔር ህግ በኔ ላይ አይሰራም ብላችሁ ታሰጉሩ ትችላላችሁ? No, everybody, it applies to everybody the same. ለእያንዳንዱ ሰው እኩል ይሰራል። God's laws or man's laws always have a judge. የሰው ህግ ዳኛ ይፈልጋል። And the judge tries to get all the information. ሁሉንም ኢንፎርሜሽን ለመስማት ለማግኘት ይሞክራል። But the judge never can get all the information. በፍጹም ሁሉንም የሆነ መሰረታዊ በዛ ጉዳይ ላይ ሙሉ የሆነ ሐሳብ ግን ሊያገኝ አይችልም። Here's where I want you to think of God as not a legal judge but as a hakim. እግዚአብሔርን ልክ እንደ ዳኛ እንደ ልክ ህግን የሚያስፈጽም ዳኛ አድርጋችሁ ሳይሆን
እንደ ሐኪም Does- አዳኝ Does a hakim gather information and then make a decision? ሐኪሞች ኢንፎርሜሽን ከኛ ያንዳንዳችን የህመማችን ጉዳይ ወስነው ነው አለ የሚወስኑት። What do we call that decision? ያን ውሳኔ ምንድነው የምንለው? It's a diagnosis. ዲያግኖሲስ ነው ምንለው እንግዲህ አማርኛ። What's a diagnosis? How do you call that in Amariña? It's all right, I think. You get the idea? Yes. Okay, so ምርመራ ያ so a judge is getting information so he can punish. ዳኛ ሁሉንም መሰረታዊ ሐሳቦች ሰብስቦ ለመቅጣት ነው ያን የሚያደርገው። So he can punish or set you free. ወይም ደግሞ ነፃ ሊያወጣችሁ። But a physician gathers information so they can diagnose. ሐኪም ግን የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን የሚሰበስበው መርምሮ እውነታውን ሊያውቅ ወይም መድኃኒት ሊሰጥ ሊያድን so that they can heal. ሊያድን ሊፈውስ። I want you to know this word. This is a Greek word. ይሄ ግሪክ ቋንቋ ነው። Sozo. Have you heard the word? Not me. Sozo? About half the time, sozo is translated into English as healing. ሶዞ የሚለው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ግማሽ ደረጃ ፈውስ በሚል ተተርጉሟል። And the other half the time, sozo is translated into the word salvation. በሌላ ጊዜ ደግሞ ደህንነት በሚል ተተርጉሟል። Salvation and healing are the same thing. ደህንነትና ፈውስ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። Sozo ናቸው ሁለቱ። Sozo, an important word to know. በጣም ወሳኝ ነገር ለማወቅ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። Because it tells us the character of God. He is not a legal judge. He is a hakim that wants to heal us from our sin sickness. ይህ በጣም መሰረታዊ እግዚአብሔርን ነገር እንድናውቅ የሚረዳን ቋንቋ ነው። ኢንፎርሜሽን የኛን የሚሰበስበው ሊፈርድብን ሳይሆን ሊያድነን ነው። So when God finds sin in us, when he diagnoses us with sin, ኃጢአትን በውስጣችን ሆኖ ሲያገኝ he does not condemn. ለመፍረድ አይደለም። He wants to heal. ለመፈወስ ነው፣ ለማዳን ነው። He is the great physician. እሱ ታላቁ ሐኪማችን ነው። The Dillik Hakim. ታላቁ ሐኪማችን ነው። Is that right? You are right. Okay. I know Tinish of Amariña. That's good. Not much. So God's laws are very different than man's laws. የእግዚአብሔርና የሰው ሕግ በመሰረቱ የተለያዩ ናቸው። And so every time you read about judgment in the Bible, I want you to think diagnosis. ስለ ፍርድ ሁሉ ጊዜም በመጽሐፍ ቅዱስ ስታገኙ የምርመራ ለፈውስ የሚደረግ ምርመራ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። I want you to change that thinking in your mind because it makes God so much more beautiful. ይህንን ወደ አእምሯችን ውስጥ እንድታስገቡት ፈልጋለሁ። ያም የሆነው እግዚአብሔር ምን አይነት ታላቅና ግሩም አምላክ መሆኑን እንድናውቅ ስለሚረዳን። God has lots of laws. You're thinking of law, okay, the 10 commandments, those are God's laws, right? እግዚአብሔር ብዙ ሕጎች አሉ። ብዙዎቻችሁ ማለት 10 ሕግ ልትሉ ትችላላችሁ። But didn't Jesus say that all the 10 commandments were love? ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉም ትእዛዞች የፍቅር ናቸው ብሎ አልተናገረም? He said all of it can come down to love. These can all be distilled down, and he said that there's that saying several times in the Bible. ሕጉ ሲናገር ከፍቅር ጋር እያይዞ ነው የገለጻቸው ክርስቶስ ኢየሱስ። So God's law of love covers everything. የፍቅር ሕግ ሁሉን ነገር የሚሸፍን ነው። And when I breathe out, I'm breathing out some carbon dioxide. ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውጭ ወደ ስተነፍስ And the plants here ይሄ ቆንጆ የሆነ አበባ እዚህ ጋር ያለው Okay, so when I'm breathing out carbon dioxide, ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስተነፍስ these plants are saying, thank you, we እነዚህ need carbon dioxide. እነዚህ እጽዋቶች ደግሞ በጣም እናመሰግናለን፣ ይህንን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንፈልጋለን ይላሉ። And the plants are putting out oxygen. ደግሞ እነዚህ እጽዋቶች ደግሞ ኦክሲጅን ወደ ውጭ ያወጣሉ። And we have to have that oxygen
to live. ለመኖር ደግሞ እኛ ኦክሲጅን እንፈልጋለን። This is the law of love. Giving, 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 always giving. የፍቅር ህግ ያ ነው፣ ሁልጊዜም መስጠት። God's law of love, beautiful, beautiful, beautiful. እግዚአብሔር የፍቅር ህግ በመስጠት ላይ ነው። በጣም በጣም የሚያምሩና ቆንጆ ነገር ናቸው። Another of God's laws is his law of liberty. የእግዚአብሔር ሌላኛው ህግ የነጻነት ህግ መሆኑ ነው። Love cannot exist without freedom. ህግ ይቅርታ፣ ፍቅር ያለ ነጻነት ሊኖር አይችልም። If you take away freedom, ነጻነትን ከወሰዳችሁ rebellion happens every time. Rebellion. አመጽ። And when you try to control your wife, or wives, when you try to control your husband, or when you try to control your kids when they're of age, what happens? It's rebellion, and that's why we have so many leaving the church. ባል ሚስትን፣ ሚስት ባልን ወይም ደግሞ ልጆችን በምናረጋቸው አላስፈላጊ ነጻነት የማሳጣት ጭቆና ብዙ ጊዜ አመጽን ያስከትላል፣ ችግር ያመጣል። When you read your Bible, you will also see that God has a law of worship. መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ደግሞ ሌላው የምናገኘው የአምልኮ ህግ ነው። Several different places in the Bible it talks about we become like what we worship. ብዙ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኘው ያን ነው። ሙሉ እንሆናለን በአምልኮ። Some people think that God is up there and God says worship only me, and we say, "Oh, man, he's selfish." አምልኩኝ የሚል ቃል ይሄ አምላክ ምንድነው ራስ ወዳድ ነው እንለው እንችላለን። But no, that's not it. God wants us to have his image reproduced in us, and that is the highest thing. He wants us to be like him in character. And so the law of worship says you become like what you worship, and he wants us to be the highest possible we can be, and we get that by worshiping God. That was a lot to translate. It's fine. By beholding. You right? understand. By beholding we yes. become changed. Yeah. ዋናው የአምልኮ ዋናው ሐሳብ ልክ በሮሜ 8:9 ላይ እንደምታገኙት ክርስቶስን የመምሰል ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርን የመምሰል ጉዳይ፣ ትራንስፎርም የመለወጥ ጉዳይ። That is a law. ያ እግዚአብሔር it's reality. If you're always worshiping you become like what you worship. ዳዊት የተናገረው ቃል አለ. I think there is a verse in book of Psalm. Those who worship, they become like them. That's right. Yeah. I mean, it's lots of places. We could give you lots of texts. ማለቴ ጣዖትን የሚያመልኩ እንደነሱ ይሆናሉ የሚል ቃል አለ. ስለዚህ እግዚአብሔርን ማምለክ ቀደም ያለው እግዚአብሔር ሰልፊሽ ስለሆነ ወይም ደግሞ ራሱ ዳር ስለሆነ ሳይሆን ለኛ የሚጠቅም ትራንስፎርም የሚያደርግ የምንለወጥበት የምንመስለው የምናርግበት ስለሆነ ያኛው የላኛው የአምልኮ ህግ። Thank you. Very good. Another law of exertion. If you want to get good at something, you have to work hard. Okay, ጡንቻ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ብዙ ማንሳት አለባችሁ። If you want to get good at mathematics, you have to work equations, work problems. If you want የምትወዱ ከሆናችሁ በጣም ብዙ ኤክሰርሳይዝ መስራት አለባችሁ። If you want to get good at the piano, you have to practice. ፒያኖ ጎበዝ ደግሞ ከፈለጋችሁ ብዙ ጊዜ መውሰድ አለባችሁ። You can't be good if you don't exert yourself. የሆነ ራሳችሁን ተጭናችሁ የሆነ ነገር ለማየት ካልጣራችሁ በስተቀር የሚመጣ ነገር የለም። Let's see, there's so many laws. Laws of physics, gravity, motion, heating, gas laws. የፊዚክስ law አለ፣ የግራቪቲ ሙቀት የአየር ብዙ ህጎች አሉ። I've got to stop here pretty soon, but this right after we eat some lunch, I'm going to tell you about the law of gravity and what an amazing system that is. ከምግብ በኋላ መግራቸዋለሁ ስለ law of gravity በጣም የሚደንቅ ጉዳይ ነው። And also and you'll see
how the Creator has created all these laws because He loves us. ይሄ እነዚህ ሁሉ ህጎች እግዚአብሔር የፈጠረው ፍቅሩን እንዴት አድርጎ ለመግለጽ እንዳሰበ በዛ ውስጥም እናያለን። What if we didn't have gravity? ግራቪቲ ጋይለስ We'd all be floating around. Everything would be chaos. ሁሉ ነገር ቀውስ የሞላበት ህይወት ነበር። ሁሉም ሰው ይንሳፈፍ ነበር፣ ችግር ነበር። All of God's laws, all of them is because He loves us. ሁሉም እነዛ ህጎች እኛን ስለሚወድ የተቀመጡ ናቸው። So I'm putting a lot of other laws down here. ብዙ ህጎችን መግለጽ ፈልጋለሁ። Laws of mathematics, health. Have you ever tried to get healthy by breaking the laws of health? የጤናን ህግ በመስበር ጤነኛ ትሆናላችሁ? It won't happen, will it? ይሄ ሊሆን አይችልም። What about somebody who says, I want to break the law of gravity. I'm going to jump off this building and, የግራቪቲን ህግ አስወግዳለሁ ብሎ አንድ ሰው ከትልቅ ቢልዲንግ ላይ ቢዘል Does that work? ያ ሊሰራ ይችላል? No. አይሰራም። Does God, when somebody jumps off a building, does God see them and say, uh-oh, they shouldn't be doing that? And He sends an angel and the angel kills them when they hit the bottom. መላእክት ተተልከው ይሄ ነገር ሊዘለለውና ገደሉት የሚልም ይሆናል ወይ? Is that how God works? እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው? No. እንደዛ አይደለም። Natural consequences. ራሱ ሰው ይዘራውን ያጭዳል። በምናደርገው ነገር የምናጭደው ነገር ነው። If you step off a little curb, you might twist your ankle. That's not bad, but you've just tried to avoid the law of gravity. የሆነ ነገር ብንጠመዘዝ ራሳችን ልንሰብር ልንጎዳ whatever ብዙ ችግሮች But if you jump off a mountain or off a building, you're probably going to die. ከረጅም ቦታ ላይ የምትዘሉ ከሆነ definitely ልንሞት እንችላለን። Probably. ልንሞት እንችላለን። There's so many texts that we could look at here, but I'm talking about God's law. ብዙ ጥቅሶች አሉ። More precious than gold. I love Psalm 1. የመዝሙር አንድን በጣም ነው የምወደው። Have you learned that one? Have you memorized it? No sir. No sir? Yeah. Okay, I recommend you memorize it. መዝሙር አንድን በቃላችሁ እንድታውቁት እመክራችኋለሁ። And it talks about spending day and night studying God's law and how beautiful it is and it makes you succeed in everything. ያንን ነገር እግዚአብሔርን ሕግ በማሰላሰል ቃሉን በማሰላሰል በብዙ ነገሮች ላይ ውጤታማ እንድንሆን እንደምንችል የሚያሳስብ እና የሚመክር ቃል ነው። You're like a tree planted by the rivers of water and you're whatever you do prospers. ያ በውሃ ፈሳሽ ዳር እንደተከለች ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል በማለት የሚናገር ዛፍ። So God's law is wonderful. የእግዚአብሔር ሕግ በጣም ግሩም ነው። And I'm going to stop with this one here. ይሄን ብያቆማለሁ. Just because we're out of time. But we'll continue after. We'll continue after. I'm going to tell you a little about my life in Ethiopia. We'll finish up a little bit of this talk to clear up some more words. Words mean things and you need to know the meaning of those words. You need to know what judgment means. Need to know how beautiful the law is. But when my kids leave home, when they go someplace, I always tell them, keep the dirty side down between the ditches. ቃላት ትልቅ ትርጉም ያላቸው ነገሮች ናቸው። ቃላቶች ላይ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ስለ ፍርድ ስለ whatever ሲባል ሲነገር ለቤት ለልጆቼም የምነግራቸው ነገር አለ። መጨረሻ ቃላቱ አልሰማሁም። አስጠነቅቃቸዋለሁ ከአደጋ እንዲያመልጡ አስጠነቅቃቸዋለሁ። To me the law of God keeps me free because I can stay on the road. በመንገድ በሚሄድበት ጊዜ ለምሳሌ በመኪና የምትነዱ ታስተውሉ ትችላላችሁ። ከተሰመረበት የምንወጣ ከሆነ አደጋ ሊደርስብን ይችላል። ነገር ግን በተሰመረው በነዛ ውስጥ የምንጓዝ ከሆነ ግን ራሳችንን እንጠብቃለን። Do you understand this? What this means? Have you ever been under a car? Have you ever been under a makina? You crawl under it and look up under it
and it is very dirty. You'll get a lot of dirt in your eyes and dirt on yourself when you're working on your car. መኪና ስር ገብታችሁ የምታዩ ተሰሩ ብዙ ቆሻሻ ነገር ነው ያለው ላያችሁ ላይ ቆሻሻ ይመጣል ማልባት አይታችሁ ከሆነ And this little saying says, ይሄ አባባል when you're out driving, በምትነዱ ጊዜ keep the dirty side of the car down always. የመኪና ቆሻሻ ሳይድ ወደ ታች መሆን አለበት always. Don't let that dirty side get up. ያ ቆሻሻው ወደ ላይ መሆን የለበትም ሁሉ ጊዜ ወደ ታች መሆን አለበት ጤነኛውን ጤነኛ ከዛ መኪናው ትላለች ማለት ነው And it also says keep the dirty side down and keep it between the ditches because there's ditches on all the roads. በመስመር ልበለው በመስመር በእነሱ መሐከልም እንቆይ And when I was coming here just Friday, ቅዳሜ ይቅርታ I left home and got on the freeway. ከቤት ወጣው በሰፊ መንገድ ተጓዝኩኝ And then all the traffic stopped. ትራፊክ አቆመን. There were two vehicles that were upside down. ሁለት መኪኖች ተገልብጠው ነበር. Off the road. ከመንገድ ወድቀዋል. Those people had no freedom. እነዛ ሰዎች ነፃነት የላቸውም. They were stuck. ምክንያቱም እዛ ቀሩ በቃ. When I disobey God's laws, የእግዚአብሔርን ሕግ የምትተላለፍ ከሆነ I'm getting outside the guardrails. I'm trying to have life out there where I'm not supposed to be. ጋርድሬል ማለት ይሄ ከክፉ የሚጠብቅ ይሄ ብረት ማለት ነው ከዛ ውጪ እንሆናለን መሆን የለብን ቦታ ምን እንገኛለን So all of God's laws help me to stay on the road where I have freedom, where I can walk with him and enjoy life because he wants my joy to be full. የእግዚአብሔር ሕግ ልክ እንደዛ እንደሚጠብቁ መንገድ ላይ ብረቶች በዛው ኩል ነፃነት ኖሮኝ ይጓዛለሁ በፈልግበት ቦታ ደርሳለሁ God's law is so beautiful. የእግዚአብሔር ሕግ በጣም ድንቅ ነው I love God's laws. I'm a scientist. I've studied his scientific laws and I see how they work and I love them. ተመራማሪ ነኝ በሳይንሱ ዓለም ያለውን ህይወት ጉዳይ እረዳለሁ ስለ ህጎቹም አውቃለሁ So let's thank God for his laws. እግዚአብሔር አምላክን ስለ ህጉ እናመስግነው Amen. Loving Father, you have blessed us so much. You've blessed us with your laws, and sometimes we see those laws as restrictive. You mean I can't do that? I can't do this? What? And yet, when we examine your laws and see how they keep us free and bring us joy, we can celebrate with David, like every text in Psalm 119 is thanking you for your beautiful, gracious laws to us. And so we thank you and we pray this in your name. Amen. Amen.